Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana menonton video pada hari ini. Dan hari ini kita bersama sahabat kita Wan Hirman dan lebih dikenali sebagai Wan. Apa khabar sahabat? Ah, Waalaikumsalam. Terima kasih. Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasihlah sudi jemput saya ni. Walaupun saya ni tak ada lah power sangat kan. Tapi bolehlah kita sembang-sembang, kita borak-borak, share hobi kita. Channel saya santai sahabat. Tak kisah apa ranking. Jadi kita bagi pandangan macam kita bual kedai kopi lah. Macam tu kan. Pandangan masing-masing. Baik-baik. Sebab FPL skill dan tuah. Jadi benda ni tak boleh jangka lah. Itu sebab Betul. tak boleh ada Johan FPL back to back. Tak mungkin. Tak mungkin. Sebab tak mungkin. Jadi kita kena faham lah ini ada faktor tuah. Baik sahabat, game week lepas green arrow atau red arrow? Saya game week lepas small red arrow lah. Safety dia punya point dia untuk green arrow 61. Point saya 59 lah. So small red arrow lah. Oh, sikit lagi Saya bercampur baul lah. Saya punya team bercampur baul. Saya punya ranking naik dalam 1 juta lebih. Naik 1 juta lebih. Tapi masalahnya hello? Dapat? Hello. Ya, dengar. Masalahnya saya TC kan si Haaland. TC si Haaland? Alamak. Ya, Allah kita. Aduh. Dia tak dia score kan, tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita harap lebih sebenarnya, tapi apakan daya, itu saja rezeki yang Allah bagi, terima je lah. Betul, sebab kita kalau tengok dia punya captaincy matrix untuk minggu lepas pun Haaland je yang boleh kita berani letak pun kan. And then salah. Tapi most of it AO paling tinggi Haaland. Kita pun semua kebanyakan tak mau jatuh ranking. Betul tak? Kita akan ramai-ramaikan Captain Haaland lah. Jadi macam biasa sahabat FPL, kita ada game week seterusnya, move on. Baik sahabat, kita teruskan dengan segmen Q&A kita. Soalan yang pertama, Haaland simpan atau jual? Okey, ni pendapat saya lah, personal opinion. Haaland ni kalau boleh ni memang kategori essential player lah. Kita beli pun dulu awal-awal semua orang akan start dengan Haaland. Kebanyakan lah 15 juta. So sekarang ni dah harga dah naik 15.4. So bagi saya is a season keeper lah. Walaupun dia ketum 3-4 week lah, 3 week lah kan dia ketum kan. Tapi it's not a good reason lah untuk jual. Kalau betul-betul siapa nak jual, memang kena betul-betul fikir. Takkan nak jual untuk 3-4 game dia masukkan dia balik kan. Kalau you go for no Haaland, go for 10 games. And then you decide itu baru betul. Kalau nak just nak jual 2-3 game and then ambil balik for the game week 14, 15, bagi saya just simpan sajalah. Sebab dalam Twitter kebanyakan ada 2 free transfer lah game week ni. Mereka nak ambil mungkin budget striker, lepas tu nak bawa masuk Salah lah, sebab 3 jadual mudah. Apa pandangan sahabat tentang tu? Itu yang saya cakap, it's not a very good reason lah untuk you jual untuk 3 game week and then you masuk balik. Betul? 15.4 susah nak celah nak masuk balik tu. Ya, kita kalau you beli 15 million, you jual dapat 15.2. And then you kena correct balik 0.2 untuk masukkan dia balik. Betul? So untuk 3 game week ni, kalau you tak ada Haaland, you still mungkin you ada Palmer, mungkin you ada Saka. Palmer is very good captaincy matrix juga untuk 3 game week ni. And then Saka kan, walaupun Saka ada 1 game susah agak kan. Kalau you tak yakin Haaland, at least you simpan lah. Jadi jawapan sahabat simpan Simpan. Baik sahabat, soalan seterusnya, Strand Larsen ataupun Cunha? Okay. Ya, memang betul semua orang setuju. Kalau betul-betul yang betul engagementnya manager Wolf memang will turn, dia punya fixture will turn lah soon.
So bagi yang ada duit lebih, beli Cunha lah, sebab Cunha on penalty taker lah, sebab Wang injured kan. So kalau yang tak ada duit, strap for cash, go for Strand Larsen lah. Tapi kita pun tahu Cunha lagi efektif lah daripada Strand Larsen kan. So bagi saya kalau ada duit lebih, Strand Larsen, duit lebih Cunha, Cunha. Baik, faham. Baik sahabat, soalan seterusnya. Aik Nori, beli atau elakkan? Sebab sekarang dia dah ada 4 yellow card. Jadi lagi 1 yellow card dia akan digantung. Jadi apa pandangan sahabat? Beli atau elakkan? First of all, Aik Nuri very good defender lah. Attacking return dia pun ada 3 gol lah kan. So bagi saya 4 kad kuning tu is not a valid reason lah untuk kita tak beli. So memang kena beli. Untuk digantung 1 game je pun kan. And then Wolf ada gambar 5-6 game lagi yang you boleh pakai. You boleh kutip point dari dia. So you nak tunggu sampai game week 19 baru nak beli sebab takut gantung satu perlawanan. Tak patut lah. You just beli sajalah. And then you make sure you ada very good sub lah untuk defend kan. Bila nak you tak tahu game week 11 ke 12 ke dia kena gantung. So at least you ada backup sub untuk defend. Okay, beli. Baik, masih beli sahabat sebab yang paling merisaukan yang akan bawa masuk minggu ni, dia akan nentang Palace. Dan memang dalam banyak-banyak fixture yang sampai game week 19 yang mudah tu, Southampton yang kita nak, Southampton home. Jadi kalau dia kena lawan Palace ni, kena reda lah. Kena reda lah. Tapi still after Southampton pun still have a very good game week juga untuk Wolf. Baik, faham. Jadi kita beli, bukan elakkan. Baik sahabat, soalan seterusnya. Wood menentang West Ham home ataupun Raul menentang Brentford home? Dua-dua ni game home. Again, Wood pun tengah on form, on fire. Raul Jimenez pun tengah on fire. Tapi kalau ikutkan Wood lah kot. For the price is Wood lah. Walaupun West Ham dah tukar penjaga gol sekarang Fabianski penjaga gol yang bermain 4 million tengah-tengah heboh ni. West Ham is not very good defend lah. You letak lah Propanos ke, you beli Todibo ke apa ke, tapi it seems not the defend, West Ham defend tak klik lagi lah. So maybe Wood boleh take advantage on that cluster lah yang dalam defend West Ham kan. Raul bagus juga. Kalau ikutkan dalam expected goal, Raul nombor 2 under Haaland. Haaland nombor 1, Raul nombor 2. Provided dia punya game pun less X minute dia kurang kan. Tapi for this game week, I go for Wood lah. Kita take advantage of that defense punya frailty of West Ham lah. Baik, faham. Jadi jawapan sahabat Chris Wood. Soalan seterusnya sahabat Wisa menentang Fulham away, beli atau elakkan? Wisa tengah on fire. So dia pun baru baik daripada injury. And then provided ada Bumbo. So kita boleh ambil Wisa untuk ganti striker yang you rasa dalam you punya team tu tak perform. Wisa very good lah. 5.9 is very good value lah. Dengan dia tak ada penalty pun tak apa. So it should be okay lah. Sekarang pemilik Solanke lah yang sebersalah ni. Dua-dua ada Solanke dengan DSCL lah. Saya punya team lah. Masalah sekarang dua-dua game week 10 dan 11 main home. Yang itu yang sebersalah tu. Dan jual form pula. Itu yang takik tu. Jadi ramai yang kata Solanke ni ialah Firmino Liverpool. Itu yang kurang sikit dapat. Dia banyak drop lah. drop ke bawah. Dia itu yang mungkin sebab dia
Dia dekat Bournemouth dia dah orang kata dah integrate dengan sistem Bournemouth kan dulu season lepas. So season ni he's a very good striker. When he come to the new team, dia nak cuba integrate tu mungkin takes time lah. It's not very good. It's a good option. Tapi maybe take time lah dengan Son-nya, dengan Madison-nya, dengan Johnson, Richarlison kan. Semua sen tu, mereka dah main sekali dah. Kan, ni kawan baru nak main kan. Walaupun dia very good option, tapi yalah, take time to blend with them lah. Ambil masa. Baik, faham. Jadi kalau dapat kita dapat masukkan Wisa lah itu pilihan sahabat lah. Wisa masukkan. Baik. Soalan seterusnya sahabat. Ni pun famous juga ni. Brennan Johnson, simpan atau jual? Bagi saya Brennan Johnson dia tengah on form kan. Sebelum kita untuk yang World Cup game week 8 mereka baru ambil. So dia orang ambil sebab Johnson sebelum tu tengah on form. So bagi saya simpan lah sebab ada 2 game week yang home. It's not priority sell lah. Boleh simpan, kita tengok lagi 2 game week ni and then you can move on lah to another player. Spurs pun masa tu dah tak ada lah game week. Dia punya fixture pun dah start turn dah masa tu. So untuk 2 game week ni boleh still simpan. Jadi lebih-lebih lagi kalau ada masalah Gabriel dengan masalah McNeil injured. Jadi kita simpan lah Johnson. Kita tengok mana, kalau you tengok lah you punya team macam mana yang lebih priority kan. Kalau Gabriel injured, McNeil injured kan, yang player untuk Johnson ni dia play untuk, dia memang secure dia punya tempat dalam Spurs sekarang ni. So kita simpan lah. Jadi baik, faham. Jadi simpan Brennan Johnson. Soalan seterusnya, Saka menentang Newcastle away ataupun Foden menentang Bournemouth away? Oh, soalan ni. Bagi saya Saka lah kot. Saka kita is one of the 4 player, essential player lah yang kita nak kan. Saka dia macam mana pun dia akan perform lah. You tengoklah dia injured minggu lepas pun 25%. Tup-tup main Liverpool boleh score pula. Aduh. So Newcastle pun memang dia orang put up a very good defense sekarang ni, tapi Saka will find a way to score lah. Dia akan find a way to score lah. Foden baru main 2-3 game. Game lepas baru full time. So Foden ni kalau nak beli tu janganlah kot, sebab Foden harga 9.2. Very mahal lah. Dengan dia tak ada penaltinya, dia fight dengan Gundogan, dia fight dengan siapa lagi Bernardo Silva lagi. Banyak player dia fight dengan KDB nanti nak datang lagi. So dengan price entry dia 9.2 tak berapa good lah. So for me price wise dengan fixture wise Saka lah. Baik, faham. Saka pilihan sahabat. Masalahnya ini masalah saya sahabat. Ini soalan khas dari saya. Ya. Sebab tertipu dengan Arteta minggu lepas, menyesal jual. Ambil Foden konon-konon nak lawan Southampton, dah cantik dah dia main. Tapi 1 biji pula 1-0. Foden main cantik game tu. Game tu memang dia main cantik. Dia tapi sahabat tengoklah, dia lorong bola semua dekat halan pula ketum kan. Kalau tidak ada 2-3 return tu Saka Foden tu. Saya pun jadi mangsa macam sahabat juga. Tapi saya jual, saya ambil Palmer. Saya ada duit lebih, saya ambil Palmer. So alhamdulillah lah dua-dua orang jual Saka, at least Palmer ada return jugalah. Itu tak apa sahabat. Bila kita beli blank, aduh bisa lah. Sekarang tu yang sebesalah takkan nak beli Saka balik, dah rugi transfer kan. Sekarang ni kalau macam sahabat-sahabat ada Foden, bagi saya simpan je lah. Tak payah nak sideways pergi. Memang Saka ada penalty pun, tapi baru beli kan. Simpan lah dulu. Nanti game week 11-12 nanti beli balik Saka lah. Itulah. Tu yang tengok-tengok rekod lawan Bournemouth, lawan Brighton, Haaland tak skor. Dia yang skor. Itu yang gamble lah.
Betul. Foden banyak skor dengan lawan Bournemouth kan, dekat 4 gol ke 5 gol. Dia punya Ah, game week rekod lepas lah. ni. Itu lepas. Dengan Brighton pun sama untuk game week 11 lah. Dan So game week 12 dah lawan Spurs. Spurs lagi open. Itu mungkin lagi simpan tu. Foden ke Saka ke semua player yang bagus. Cuma Saka lebih sikit sebab dia ada penalty, and then Saka pun dia memang maintain dia punya performance. So Foden is very good player juga, cuma dia punya position tu lah kan, KDB gunungan tu is put off lah dengan harga dia lagi. I'm not going there lah. Dia Saka ni dia macam salah lah bagi saya. Dia macam dalam bila kalau kita tengok live macam tak ada benda, tiba-tiba skor. Itu sakit hati tu. Itu kita simpan Saka kan, tengok 25%, kita je ni tak mau pening pala kan, kita player pula cukup-cukup nak main first 11, tu yang kita jual ambil Palmer tu. Baik, kita mangsa keadaan Arteta. Baik sahabat, soalan seterusnya. Calvert-Lewin menentang Southampton away, simpan atau jual? Pedih soalan ni. Saya sendiri, I'm a DCL owner. 5 game week saya pegang sahabat. 5 game week dia ketum. Aduh kan, tapi saya pun ada kawan-kawan bagi tahu, saya pun ada sembang-sembang kawan-kawan semua. Saya kata DCL tu is time to let him go lah. Tapi fikir-fikir balik, Everton akan lawan dengan tim yang paling teruk kan. Expected goal conceded yang paling teruk, worst in the league sekarang ni. I'm willing to give him one last chance lah. Kita bagi satu chance lagi last lah. Walaupun sakit kan, banyak lagi player tim-tim kawan-kawan kita dan lompat atas kita, tapi kita simpan lah. Bagi saya, personal reason, simpan dululah. 4 game week form, time saya beli 5 game week hancur. Aduh, yang tu yang bisa tu. Sama sahabat. Kita ingat kita dah cukup pandai kan. Dia bagi scam pula. Baik, kita simpan DCL buat kali terakhir game week ini. Baik sahabat, soalan seterusnya. Garnacho menentang Chelsea home, simpan atau jual? Garnacho sebab kita kalau Ten Hag tak kena set semalam, Garnacho is a very simpan lah, kita simpan sebab kita pun tahu Garnacho one of the team player yang memang Ten Hag akan pakai kan, selain daripada Bruno Fernandes. So kalau ni dah Van Nistelrooy pegang interim manager, I don't think so he will make a very major change lah. Dia pun pegang kan, baru pegang. So for this game week, siapa yang ada simpan. He will play first 11 lah. Van Nistelrooy will not change that big lah, that major lah. Dan kalau tengok game sebelum ni, sebelum Ten Hag dipecat, memang positifnya datang dari Garnacho lah. Banyak shooting, banyak cut in. Jadi saya tak fikir Van Nistelrooy akan drop dia lah. Betul. Dia Garnacho very good player. 6.2 is very good entry price lah. Dan bertemu pertahanan ketum lah, Chelsea. Walaupun fan kena mengaku juga. Kita tengok pun tak yakin lah. Si Colwill banyak buat foul yang boleh mendatangkan penalti kan. Itu masalah. Colwill dulu masa dia main dekat Crystal Palace kan, dia perform kan. Tapi bila dia masuk Chelsea ni, dia banyak buat mistake lah yang unnecessary. Sebab Colwill kalau dia sebelum ni kan dia main left back kan. So bila dia main centre back ni, dia banyak buat silap lah macam tu. Susah lah. Kesian lah Colwill owner. Jadi Garnacho boleh simpan, ada harapan tu dapat penalti. Dan ada soalan nanti jawab. Simpan lah. Untung yang ada Bruno pun mungkin boleh simpan. Mana tahu penalti kan, Colwill punya hal. Ya, betul lah. Betul. Garnacho tu pandai kecil dalam kotak tu.
Dia tiba-tiba je jatuh kan. Lembut-lembut pun jatuh kan. Aduh. Baik sahabat, soalan seterusnya. Leno menentang Brentford home ataupun Pickford menentang Southampton away. Bagi saya Pickford lah. He's Everton punya defense pun dah makin okay. Kita pun tahu Sean Dyche punya ball punya game. Dia defend dia memang power. And dengan tambah Braithwaite dah start fit. So dengan Southampton punya striker dia tak buat goal. So I pilih Pickford lah. Leno, Fulham is not very good defense lah. You play away ke home ke, taklah siapa. Walaupun you beli Anderson daripada Crystal Palace, it doesn't make an impact to Fulham defense. Saya pilih Pickford lah. Baik, faham. Jadi Pickford pilihan sahabat. Soalan seterusnya. Guardiola menentang Bournemouth away ataupun Van Dijk menentang Brighton home. Guardiola dia ada attacking position, attacking return kan. Van Dijk walaupun Liverpool dia punya defend sekarang tengah solid, tapi you want a return juga kan. You tak boleh harapkan clean sheet. Walaupun Van Dijk dia ada set pieces punya advantage, tapi Guardiola always storm depan lah. So I pilih Guardiola. Ditambah pula Welbeck tengah form sahabat. Ya, betul. Welbeck tengah form. Dia punya Brighton banyak player dia dengan depan tu banyak tengah form lah. Jorginho rata lagi. Evan Ferguson pun dah come into the picture kan. Evan Ferguson walaupun 20 tahun, 21 tahun, dia is very good striker lah. So, bagi saya, walaupun bias pun saya ni menyokong Liverpool, tapi bila Brighton main ni, ada jugalah ghost. Baik, pasal dia serang gun ho sahabat. Brighton dia Betul. corak serangan gun ho. Dia macam Spurs lah. Betul, Ruben Hosler punya gameplay macam tu. Betul. Baik, faham. Jadi pilihan sahabat Guardiola. Soalan seterusnya. Bonanote menentang Ipswich away ataupun McNeil menentang Southampton away. Kalau ikutkan prestasi sekarang, kita pilih McNeil lah. Walaupun dua-dua both of them score 3 biji, Bonanote pun 3 biji and dia pun 3 biji. Tapi Everton will face Southampton yang memang defend memang teruk kan. McNeil dia pun main nombor 10. Bonanote dia akan jumpa Ipswich. Leicester dengan Ipswich ni mereka dua-dua promoted team. So dua-dua orang dah tahu dah masing-masing dengan gameplay. So Bonanote pula baru dalam team tu. So saya pilih McNeil lah against a very worst punya defend dalam league sekarang lah. Baik, jadi pilihan sahabat McNeil. Cuma sahabat-sahabat di luar sana kena berhati-hati dengan info terkini berkaitan kecederaan McNeil. Kena ikut PC lah hari Jumaat ni. Baik sahabat, soalan seterusnya sahabat. Soalan yang terakhir. Ini baguslah sahabat jawab sebab sahabat pun ada dia. Solanke menentang Aston Villa home, simpan atau jual? Aduh, sakit betul ada dua orang ni, DCL dengan Solanke yang sakit sungguh. Dalam tim saya ada lagi yang benda yang saya kena fix. Ini personal opinion lah. Solanke saya akan simpan. Sebab saya tengok Gabriel takut Gabriel injured. So mungkin nak kena ganti Gabriel. Solanke for now, kalau honest opinion, simpan lah. Sebab dia ada 2 game dia yang home. So kita cubalah tengok macam mana. Walaupun 3 game week dia ketum, dengan last game week dia 0.00, dia punya expected goal dia, aduh. Tapi overall dia 0.5, tak salahnya expected goal dia 0.5 over 90 tu. It's very good, at least very good underlying data lah. Still can simpan lah 2 game week ni. Kalau tak perform
And then by that time pun Spurs punya fixture pun tak okay, kita boleh dah start jual lah. Dan yang kita nak ialah jadual Ipswich home. Yang tu kita nak. Betul. Tapi kalau understand, kalau yang ada Solanke dia dah start frustrated and then you punya team pun tak ada apa-apa problem, you boleh move on to Jackson ke Kunia ke kan. Tapi for honest personal opinion, simpan dulu lah. Kita tengok macam mana. Kita boleh simpan di CL 5 game week, takkan Solanke 3 game week tak boleh simpan kan. Baik, faham. Jadi kita simpan DCL, kita bagi sehingga game week 11. Baik sahabat, itu saja soalan dari rakan FPL. Jadi ada kata-kata terakhir untuk penonton di luar sana menghadapi game week 10. Tengok mana, sebab kita ada, just nak remind, kita ada midweek punya game EFL. Pasalnya ada beberapa tim yang masuk, 13 tim ke yang masuk. So jangan buat transfer awal lagi, just in case ada injured semua. Kalau you ada spare transfer, 2-3 transfer, tak apalah. Tak apa, pada tim-tim yang ada satu transfer je, just wait for that game Piala Carabao dulu habis, and then kita reassess balik lah apa yang patut kita buat. And good luck lah for game week 10. Baik, nak kita nak tengok game MU bagaimana corak permainan Van Nistelrooy. Kalau Gong Ho attack memang boleh borong lah. Betul, boleh borong lah. Kita waiting for that change lah. Man U is very good team, tapi mungkin tak lah, tak ada luck lah sama ETH tu. Tapi so far selepas Ferguson turun daripada manager, so far saya tengok Ole lah yang ada jiwa Man U sikit. Yang lain manager tak apa sangat lah kan. Jadi pandangan sahabat sama dengan saya. Selepas Alex Ferguson, bagi saya Ole yang paling masa tu pun nombor 2 kan, 2, 3 macam tu kan. Okey lah bagi saya. Tapi tak sangka kena sack. Walaupun Mourinho bekas pengurus Chelsea, saya selesa dengan Ole lah, dengan MU. Saya rasa dia patut panggil balik lah. Betul. Ole dia ada jiwa Man U. You can see the player play macam mana kan. Ole tu walaupun dia tak ada background yang kuat untuk previous punya team, tapi at least he has a soul for that Man U punya team. You cannot see that from Luis Van Gaal, Mourinho, siapa lagi lepas tu ni macam ETH. Walaupun you bukan Man U punya fan, tapi you don't feel that soul from them. Pandai cakap saja kan, tapi kalau tidak ada sedap sikit Liverpool lawan MU tu sahabat betul, sedap sikit tengok. Baik, itu saja daripada saya rakan FPL. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan like, sila share sekali sahabat. Di luar sana free saja. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rakan sahabat rakan FPL. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.